Potato. Tukali no potato lika ni maroma ni kanoti ka banana. Hi Turbulencers! How are you? Welcome back to our podcast. Selamat malam minggu kawan-kawan. Kalian lagi apa nih? Yang lagi nggak keluar, nggak ada nothing to do atau Nothing tulus. nothing tulus atau nggak punya siapa-siapa yang diajak keluar, ya udah nggak apa-apa, kita temenin malam ini, oke? Sangat ini ya, Sangat apa? berfaedah sekali Iya ya. banget. Kita Gini sangat ini. berfaedah dan sangat care sama kalian semua para jombloers di luar sana ya. Daripada kalian jalan-jalan gak berfaedah, kita bahas aja topik yang lagi hits. Nggak lagi hits nggak sih? Always hits sih Always sebenarnya. hits. Oke, buat kalian yang pengen kuliah ke Amerika, ya kan, daripada pacaran mulu, mendingan berprestasi ke Amerika. Oh my God, Jangan senang dulu karena susah. Makanya kita adakan di topik turbulensi kali ini. Judulnya apa, Nak? Tapi kali ini kita punya kuliah di Amerika. Kamu pengen ke Amerika nggak sih? Atau ada yang pengen cita-cita kuliah ke Amerika? Me. Kita udah di Amerika, Nak. Oh, Udah iya? di Amerika. Oke. Kalau kita nggak di Amerika, kita nggak bikin podcast ini. Oke. Ya, oke, lanjut. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5 poin. 5 poin nggak sih? Iya 5 poin. 5 poin. Oke. 5 poin yang kita anggap ini penting banget ya buat dinotis ketika kalian memutuskan untuk kuliah di Amerika. First of all is tugas. Iya, itu udah pasti ya. Kayaknya bukan cuma di Amerika, tapi seluruh negara-negara maju. Indonesia juga sekarang udah negara maju, tenang. Kita klaim aja ya, Kita klaim. Indonesia negara maju. Oke. Jadi tuh kuliah di Amerika tuh salah satu yang bikin pressure buat, setelah kita pikir-pikir ya, berdua nih kita mikir, oh ternyata tugas tuh bener-bener pressure banget. It's very demanding. Yeah, because basically we have a lot of assignments dealing with reading, and the reading materials are consist with hundreds, thousand pages. Yes, itu fakta. Dan kalau di kelas aku ya, contoh kasus di JW, aku kuliah di JW itu, readingnya tuh kayak misalnya satu pertemuannya besok nih, tapi kita punya reading udah misalnya satu reading banyak banget halamannya, tapi itu baru satu, sementara kita punya 3 reading. 3 mata kuliah seminggu. Iya. Dan iya sih, pengalaman aku juga di Pensit itu even mata kuliahnya cuma 3, tapi tugasnya seminggu itu 3, dan 3 mata kuliah itu juga datang dengan, iya bener sih, banyak banget assigned reading yang kita harus baca. Even itu nggak di resume, tapi kita harus baca biar ready aja when you get into the class. Iya, karena tuh kuliah di sini mahasiswanya bener-bener kayak aktif semua, nggak ada yang mau kelihatan bego. Jadi kalau lu nggak persiapan sama sekali, ya udah paling kelihatan begonya di kelas itu. So you gotta be ready to have a lot of reading activity during your time studying in the US. Yep. So karena kalau enggak, kalian akan ngerasain banget yang namanya Iya, kelas intimidating ya. Iya. Karena tuh yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya mahasiswa di Amerika tuh berasal dari berbagai latar belakang, berbagai usia, berbagai status sosial. Jadi ya yang bikin kamu terlihat alive di kelas itu ya berarti kamu preparation selama di kelas itu, topiknya kamu udah master gitu. Jadi pas masuk kamu at least ada di otak kamu gitu loh. Kalau enggak, kamu bakal ngerasa intimidasi sama teman-teman kalian yang super pintar, yang pernah S2 3 kali lah. Ada yang udah S3 tapi ngambil kelas S2 lah. Ada yang pokoknya profesional, expertise. Jadi kayak aduh susah deh pokoknya. Iya. Kamu yakin mau S2 nih, kalau cuman baca buku aja kamu baru 5 menit tidur gitu. I want to share my personal experience when Okay. I attend the class, and it's really, I mean, I was in under pressure condition when my classmates are really expert on speaking because they are native speaker, I they know. speak in English, and I was struggling with my English too. Even though I have a lot of things in my mind going on my mind, it's just so hard to express Yeah, my thoughts into words and sentences. And that's what I felt when I mean that's how I experienced the in-class intimidation. Yeah, so experience kayak Nana ini basically hampir sama lah ya buat mahasiswa internasional yang baru datang ke Amerika. Nggak cuma Amerika, tapi rata-rata kayak negara-negara yang kayak
Eropa, Australia dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang masih merasa insecure, anxiety kayak gitu-gitu kalau di kelas susah berekspresi, menyampaikan pendapat, you better go for apa ya? Kind of training. Yeah, training yourself to be more brave dan expressive untuk bicara di kelas gitu. Karena salah satu penilaian di kuliah di sini itu adalah penilaian aktif di kelas gitu. Iya. Itu sangat mempengaruhi nilai kamu di akhir karena ya dosen suka aja berdebat dan di sini tuh that's okay kalau kamu nggak setuju sama pendapat dosen, kamu bisa nanya, bisa nggak setuju, bisa berdebat, bisa ngapain aja dan As long as you come up with valid resources and references, you got the points. yep. And Lalu, yeah, the third point is yeah. self-help ya. ya kita bilangnya self help karena di Amerika tuh kuliah di Amerika tuh nggak ada yang bisa bantuin diri lo selain diri lo sendiri, ya nggak sih? You're being independent. Ya independen sih bahasa kerennya. Jadi kayak kalau kamu nggak bisa reading, you have to find help gitu. Go to the resources yang ada di kampus atau nyari tutor atau pergi ke office hour dosen. Apapun itu, kamu memutuskan itu secara mandiri. Iya. Iya kan? You got to be able to survive with your own way. Like aku nggak tahu sih, tapi kalau di pengalaman kita berdua itu kayak even untuk beli makan, pokoknya ngurusin segala macamnya tuh harus secara mandiri gitu, nggak ada yang bantuin. Even though kita punya teman-teman Indonesia, ya mereka juga punya urusan sendiri-sendiri, jadi kita nggak bisa like 100% rely on them gitu. Iya betul. So you need to have the skill of being self-help. Iya, jadi kalau kalian masih manja-manja di rumah kayak makan masih diambilin mama, apalagi kalau kalian yang punya mbak-mbak di rumah bantuin kerja segala macam, nyuci piring, laundry dan lain sebagainya. Di sini kalian ngelakuin sendiri kayak benar-benar mandiri, nyuci baju sendiri, bahkan skill memasak kalian akan meningkat guys. Karena since the food here is so expensive, literally expensive kalau kamu makan di restoran gitu, belum lagi harus ngasih tip. Iya. Dan sekali makan tuh bisa sampai kayak 12, 15 sampai $20, which is kayak $20 tuh kita bisa beli source of food untuk a 1 week cooking by yourself gitu loh. Jadi lebih savingnya lebih okay. It's better to stock rather than purchase food in restaurants. Yep. Jadi iya itu apalagi ya. Okay, next. Yeah. Wow, we're very fast. I know right. Next, poin keempat nih, kalian yakin nih kalau kuliah ke Amerika bakal berurusan sama yang namanya health insurance. Jangan sakit. Jangan sakit. Well, actually kita besok LPDP dapat health insurance dari kampus, maksudnya dari kampus yang LPDP bayarin. But it depends on the campus. Jadi kalau misalnya kampus kamu kerja sama a good insurance, that probably good for you. Tapi nggak semua kampus juga nggak cover 100% service Health yang ada service, di hospital atau yang provider sama insurance itu gitu loh. For example, like untuk mata dan gigi itu, untuk perawatan itu tuh nggak sama sekali di cover sama university insurance kita. Dan itu masing-masing gitu. mahal semahal-mahalnya gitu. I have friend which is my very close friend dari Indonesia juga. Kita sapa aja bersama Ibu Arusmiati Syarif Gadis. Oh, hai Kak Gadis. Jadi sorry I Mention your name, I ya? mentioned your name on this experience karena dia juga punya pengalaman kayak sakit gitu urgently malam-malam karena GERD-nya kambuh. Dan dia harus ke rumah sakit tapi dia lupa ngecek kayak provider asuransi gitu. Ternyata rumah sakit yang dia pergi tuh nggak kerja sama provider asuransi kita, which is kayak dia harus pergi ke GW Hospital. Dan after that dia harus bayar like $700. That's a lot of money. 10 juta lebih. Correct. Dalam rupiah, gila. Oh my god. Itu serem banget sih kalau menurut aku ya. Dan aku juga punya experience tentang mata, so I add the value to my health insurance. Jadi karena JW nggak cover itu, jadi aku harus nambah uang sendiri. Dan di sini eye exam, satu kali eye exam aja kamu bayar sekitar 3 jutaan. Jadi kayak That's how it works. cuma dapat prescription. Sementara di Indonesia murah banget, jadi jangan sakit dua hal itu ya, mata sama gigi. Mungkin lebih baik pengecekannya langsung di Indonesia saja sebelum berangkat ke US, biar pas di US itu udah nggak ada masalah lagi sama mata, even your gigi. So due to the experience, we also consider money or financial management into our points to be a consideration.
before you got into when you were in the United States. So financial management is all about how you can manage your money. Itu penting banget sih, karena kan kamu independent, you live by your own self, your your style, your hobbies, itu sangat berpengaruh terhadap status keuangan kamu. Even kamu di self funded sama orang tua kamu ataupun dapat beasiswa sponsor, tetap kamu harus pinter-pinter mengatur keuangan kamu, guys. Itu penting banget karena di sini semuanya serba mahal. Orang-orang, terutama kamu yang tinggal kayak aku gini, tinggal di Washington DC, semua sangat sangat susah gitu loh. Jadi harus pinter-pinter nyimpen duit. For example, like transportation fees, that's for me in Washington DC kind of expensive karena me in State College we don't really have that kind of thing, so we have like free access to transportation, so we don't really spend money on that. Tapi di sini and di New York ya kayaknya. Di New York, pokoknya state yang besar, kayak if you pick the big states like New York, DC, LA, especially in the West Coast like California, it's so expensive, guys. So just think about that. Apakah kamu yakin mau ke Amerika? Just prepare for that, just in case. I am a person who not really good in financial management, so I learned a lot when I study here. Besides education, also these kind of things. So you better learn this also. Jadi kalau kamu masih suka boros dan suka kayak kan ada kayak gitu kan. I am. Oke, kadang suka kayak udah beli kopi-kopi manja biar difoto di Instastory atau beli baju-baju bermerek dan lain sebagainya. That's correct. Do not do this in here, guys, karena actually you can't after you endure or you experience some struggle with your education, I mean your study. Jadi itu mungkin bisa jadi self award, tapi nggak selamanya, nggak setiap hari juga. Maksudnya biasanya you manage your money, right? So if you wanna splurge on your hobby, then go allocate the money first, and then you know how the limit you can afford for something that luxury for you. Correct. And probably after you graduate from your program, you can also kind of having some saving for your future financial needs. Jadi bisa buat saving ke depan. Jadi bukan langsung dihabisin pada saat kuliah itu juga, tapi kalau bisa ada savingnya biar kita nggak tahu ya emergency needs in the future. Yes. Especially if you get a scholarship, you better have a saving after graduate. Gitu. So that is it. We wrap up 4 points in this podcast. 5 points. Oh, actually. sorry, 5 points. Yeah. It's so amazing. And how is it look like? Turbulencer, do you still want to come here and then let's think first the 5 points that we mentioned before? That's gonna be a good research for you guys to think about or to reconsider your decision. But we really encourage you to work harder, to study harder. It's just that you also have to be conscious or aware of those 5 things that we also experience here. So exactly. We hope. Oh my God, we hope it's helpful. Sure. That's why our function here as a Turbulency podcast. So thank you so much for stay tuned us in this podcast. You guys can subscribe on my YouTube channel or go to the podcast or Spotify. You can also connect it to this one too. And then we'll see you guys on the next episode. Thank you so much and have a good Sat night. Bye-bye. Potato, Rica, Nima, Roma, Nica, Notica.